Next topic is Boyle's law. Boyle's law. Boyle's law was presented by Robert Boyle in 1662. It was presented. Presented means पेश करना. By Robert Boyle in 1662. 1662 की यो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल का गलूम दे और 1662 के अगला ला पेश करे दे the gases the behavior the study का होता था मतलब यो गैस मुंह कंटेनर के रावल दिया दागी बिरूनी दबाव से वाको no what will happen to the volume of the gas kada pressure मुंह से वाको no volume वाले असर सही मतलब volume में कमी कैसे वाकी है या मंगा पदे गैस द बिरूनी दबाव कम हो न दिया बदागी सरा को volume वाली असरात सही मतलब volume में कमी का सेवा की है चिकन दो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वकरल तो द आ एक्सपेरिमेंट न बादी अरफल रिसर्च कमो या ना चिकन फाइंडिंग्स नो आगे दे कानून पर शक्ल की पेश करो अब द दी ला हम सलोर पहलू स्टडी करो यो बा स्टेटमेंट ड्रेन दारी मैथमेटिकल फॉर्म ड्रेन दारी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और सलोरम दारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सलोर पहलू माने बता नाम का स्टडी करो The first one is statement of the law. Robert Boyle studied the relationship between external pressure and volume of the given mass of a gas. The relationship study करे थे वो the बिरूनी दबाव और the volume पामंस की. The results the दिलादी दे वही कि the volume of the given mass of a gas. Volume. What is volume? Volume means space occupied by a substance. Your body is sumrazeni. This is called volume. The volume of the given mass. Given mass means दिया हुआ केमियत. कि सुमरा केमियत दिवारस सुमरा mass दिवारस आगे में changes ना रावली. यो किलोग्राम गैस से ये में कमी ज़्यादा है ना. 5 किलोग्राम गैस से कमी ज़्यादा है ना. मतलब given mass means fixed mass. Fixed mass of a gas is inversely proportional to external pressure. External pressure या applied pressure. External pressure means atmospheric pressure. तभी ला मतलब दारे कि यो गैस ते आगता 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम वारस तो और आगाज सुमरा स्पेस अकुपाई कई सुमरा जेनी सी नो द दरी वॉल्यूम और द बिरूनी दबाव बा इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब दारे कि तो बिरूनी प्रेशर से वाके वॉल्यूम विल डिक्रीज और बिरूनी दबाव कमेन वॉल्यूम बा सेवा की और दब के शक दाम के हो दो कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर तसो दिन दा कांस्टेंट टेंपरेचर मख की हुंदी करे इधर से मिली गई कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to external pressure or applied pressure. Remember that the mathematical form करें. Mathematical form हिसाबी शक्ल shortcut representation mathematically दाम संसार है. जल्दी मुझे लिख लीजिए कि the volume of the given mass of a gas simple it is represented by V. V which is inversely proportional. This is sign of proportionality. That तालुक क्यों ना खड़ा? दाम कर दो variables कॉमन्स के तालुक है कि whether this relation is direct or indirect. This relation is direct or inverse.
दे which inversely proportional. No inversely proportional उनको 1/4 की होती है। Yes sir. चाहता inversely proportional है प्रेशर था और शराइत पे किसी दी टेम्परेचर पर कांस्टेंटली मास पर हम कांस्टेंटली। Yes sir. No mass and temperature is equal to constant. Constant. Double constant. Next दिया sign of proportionality जो मगर remove को Equal. न यो लिखू equality sign और then लिखू constant. No k the constant place शे दे small b हम लिख रहे शे boil is constant. Yes sir. b for boil और 1/p. उसका हम को गुरु right side the p पर division की जे left side the shift को सब शी जरा बशी multiply बशी no pv is equal to k. Here k is equal to constant of proportionality. Constant of proportionality. This is the constant of proportionality. The then your Bell statement arises. P multiplied by V. PV मतलब दे कि pressure और volume और values का मंजर बोलो. सुमरा बीरूनी दबाव दे, सुमरा volume दे और दोनों नमन जरा बोलो. Now PV मतलब दे product of pressure and volume. The volume or the pressure the values हासिल है जरा. PV मतलब दे product of Pressure and volume. pressure and volume. Pressure and volume remains constant. Remains constant. Double constant. Understand? PV is equal to K. K is a constant. Yes sir. मतलब पर यो गैस तपासा बिरुनी सुमरा दबाव दे सुमरा स्पेस ऑक्युपाई करे सुमरे वॉल्यूम दे और दे दोन ला दिया वैल्यूज दम जरा वर्कू तदीर में यो कीमत राजी दा कीमत पर सही दावा कास्ट कदा प्रेशर मुम चेंज को दाली सर वॉल्यूम चेंज कीगा प्रेशर से वाकई में दी वॉल्यूम कमी बे दोन जरा वर्क यो आंसर पर बिया प्रेशर इंक्रीज का वॉल्यूम पे बिया डिक्रीज दोन वैल्यूज जरा वर्क बिया दी कांस्टेंट कीमत रहे. So next करूँगा dream number ने experimental verification. Experimental verification. Experimental verification मतलब दे तजर्बाती तस्दीक. The experiment पर जरिए हमारे दादा verify कुछुआती the pressure of the volume relationship and mass. दब मुंगे represent को diagrammatically. दायो container दे cylinder दे और अगर सिलेंडर की मंगी और खास मिकदार गैस रहा हो गिवन मास 1 kg, हाफ kg, 200 ग्राम, 100 ग्राम और सुमरे चिराली बिया वॉल्यूम बिया मास न चेंज किए पदे वाला पास है योर piston बटन था this is piston the piston but 3 characters यो बदा piston light हल्का چې د خپل weight د وجه نه د حرکت نه راځي دیم بدا موی بنی دا فکس نہیں دا حرکت کئی کہ بیرونی دباؤ سے واقع this piston will move downward کہ internal pressure سے واقعی گی this piston will move upward دا موی بنی اور دریم نمبر دا friction لیسی رگڑ بکی نہیں انخلی بنا یو friction F-R-A-C-T-I-O-N دے friction حصے تا ہوئی some part out of whole this is called friction 2/10 पहले उसकी द्वई से 1/13 13 की हवाई सा देता फ्रैक्शन हुई और वेम फ्रैक्शन चीज़ ना अगर रगड़ तो F-R-I-C-T-I-O-N फ्रैक्शन ना रगड़ खतो तो रुकावट तो हुई मोमेंट की चीज़ रुकावट रही दिस सिलेंडर की मुंग गैस वालस और काइनेटिक मॉलिक्यूलर तीव्र गैस सिस्टम का सीवी चीज़ गैस मॉलिक्यूल्स पमस के लॉन्ग डिस्टेंसेस दी far away दी दूर दी काफी दूर दी दायो पदे बटन दफा से मुंग यो किलोग्राम वेट के हो तो द अब वेट का वजन बरदी प्रेशर ही करना लेट इनिशियल प्रेशर P is equal to 2 atmosphere بیرونی دباو ته دی weight د وجه 2 atmosphere د چې څومره space occupy کړي دی volume هغه دی 2 decimeter cube یا لکه high value الو 8 decimeter cube 8 decimeter cube space occupy کړي بیا د بیرونی دباو چینج کوو او constant temperature یا ساده temperature با constant بیرونی دباو چینج کوو
څنګه چینج کو یو دریم ویټ هغه باندې پلیس کو یو ویټ هم پلیس کړی دی دا غي د وجه نه پریشر دی 280 اوس په یو دریم ویټ پلیس کو هغه دریم چې دینو دا غي د وجه نه دا پریشر سیوا شي کنه چې پریشر سیوا شي بیرونی پسټن ویل مووز ډاونورډ بټن مخکې راشي والیوم بس شي کم بشي کم this is called inverse relationship چې one value increase کیږي او other automatically decrease کیږي molecule کی long distance دی spaces ډیر دي دا molecule په close together شي empty spaces خالی ځای به کی reduce شي کم بشي pressure change شو P1 شو یو P دی یو 1 شو مطلب دا change شو او هغه موږ زیات کو د 2 په ځای باندې لیکم 4 atm the pressure increase سره یا د pressure change سره volume کې changes را کم شو د pressure سیوا چې volume کم شو for the difference لپاره زه 1 علم V1 هغه د 8 په ځای باندې 4 decimeter cube پاتې شو دا یو next بیا موږ دا pressure external pressure نور سیوا کو by placing two other weights دو weights کو پراته دي او دا غي د وجه نه د دې pressure دی 4 atm اوس به یو دو نور پلیس کړي او د دې پریشر لپاره باقاعده مینومیټر یا بیرومیټر لګیدل هغه یو نیډل یا بدل اخیچ دا پریشر دومره شي دا به سره اټیچ شي پریشر چینج شو P2 انکریز شو د 4 پوزیشن 8 اتموسفیر مزید مالیکولز نږدې را خالی ځای نه پکې نور هم کم شو empty space is reduced molecule come close to each others یو بل ته نږدې را volume کې changes را change in volume دا V2 شو reduce کم شو the 4 position 2 decimeter cube 2 decimeter cube شو اوس د دې هغه PV معلوم کړئ the first one container second one or third one the first one the para PV external pressure there 2 atm volume space occupied there 8 decimeter cube the product they has a result 2 multiplied by 8 16 atmosphere decimeter cube the product of pressure and volume us changes in pressure and volume occur P1 the second container the para multiplied by V1 the volume P1 super there 4 atm atmosphere multiplied by V1 4 decimeter cube product 4 multiplied by 4 16 atmosphere or decimeter cube the third container the para that is external pressure they P2 volume they V2 P2 they that is the 8 atmosphere V2 2 decimeter cube answer was she 8 multiplied by 2 16 atmosphere and decimeter cube that's who go right that PV पर द्रेवाना cases की same तक ना constant तक ना which verifies this equation PV is equal to K PV is equal to constant which external temperature सही sorry temperature constant उसका temperature constant नहीं दिया बस بیا به داسې کیږي changes برابر بیا به changes نه راځي ټمپریچر کانسټنټ نه دی نو بیا به دلته په دی والیوم کې changes نه راځي کته بیرونی دباو سیوا کې څنګه به نه راځي فرض کدا کنټینر دی دا او ټمپریچر دی 10 ډیګری سی स्पेस occupied volume दे 2 decimeter cube بیرونی پریشر دے 1 atmosphere دا بیرونی دباو ز سیوا کوم وایل دا وایي چې کله ټمپریچر ته کانسټنټ وساتي او بیرونی پریشر سیوا کې piston will comes downward and volume will be reduced clear دا او تر ټمپریچر کا او چې کانسټنټ وایي او ته کانسټنټ نه ساتي بیرونی دباو سیوا کې او د ټمپریچر سیوا کې 10 ډیګري سی په ځای باندې هغه 50 ته انکریز کې اوس د بیرونی دباو سیوا کوا piston بخکته نه راځي volume بند نه کوي ځکه چې ته پریشر سیوا کې ټرای کې چې مالیکول کلوز راشي والیوم کم شي خو البته کا ټمپریچر انکریز کړي د ټمپریچر انکریز سره کاینټیک انرژي اف مالیکول څه کیږي سیوا
سیوا کیږي kinetic molecular theory of gases والا څه وایي the average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature نو ته temperature تا increase کو دا هغه سره د molecule kinetic energy سیوا شو چې kinetic energy سیوا شو نو number of collision with the piston per second سیوا شو and the number of collision per second with the piston molecule راځي pressure apply کوي په unit area باندې force apply کوي په unit area باندې molecule force apply کوي په unit area باندې this is called pressure temperature سیوا شو kinetic energy of molecule سیوا شو دا هغه سره internal pressure سیوا شو نو ته try کې چې piston ښکته راځي هغه internal pressure دومره دی چې دا بیرونی دباو برابر دی بیلنس کړی دی چې بیلنس کړی دی بیا به دا piston ښکته نه راځي نو دا پکې شرط دی دا سی چې ویلي after experiments هغه دا خبره کړې ده بل یو خبره چې یو لفظ استعمالي statement او یو definition statement the scientist هغه الفاظ same to same هغه چې سویلي په کاماس کې بندول this is called statement definition introduction دی یو څه define کول یو څه explain کول مطلب څه دی چې my name is نصیب زاده my father name is da I belongs to the village da اوس که زه سیم چې زما د کلي نوم دا دی د پلار نوم یې دا دی خپل نوم یې دا دی بیا نو پروډکشن وشو الفاظ مخکې رسو شو کنه نو ډیفینیشن کې الفاظ ته مخکې رسو کولی شي خو په سټیټمنټ کې چې داسې ویلي دي هو هغه الفاظ او په کاماس کې بندول اوس د دې ایکسپریمنټل ویریفیکیشن دا خبره کلیئر شوه چې موږ سره P1 V1 برابر دی 16 او P2 V2 هم برابر دی 16 No, it means there. That is माना दादा. That is मतलब दारे कि P1 V1 is equal to P2 V2 The P1 V1 product. दा बराबर है P2 V2 the product. लेकिन जब V is हम सर सर आला same रहा. तो that clear should be PV is equal to constant. सखालक पदे स्टेटमेंट पर माना हुईगी यदि मतलब दार है कि بیرونی दबाव ज्यादा नो प्रेशर बकमीगी देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप सखालक पर दी हुईगी कि this mathematical form shows the inverse relationship between two variables pressure and volume और सब डायरेक्ट डायग्राम में हुईगी यदि पता लगी कि यदि بیرونی दबाव कम दे वॉल्यूम सेवा दे بیرونی दबाव सेवा शो वॉल्यूम कम शो بیرونی दबाव नोर सेवा शो वॉल्यूम नोर कम शो this also shows inverse relationship between two variables volume and pressure next fourth one is a graphical representation graphical representation मतलब دا है कि the graph په ذریعہ باندې موږ دا represent کو the inverse relationship between external pressure and volume of the gas دا ری په ذریعہ باندې Fourth one, graphical representation of Boyle's law. Graphical representation. Sir, the boss. हाँ? Boss की बात करो मुझे. ना करना. Fixed mass of gas में नहीं देगा. The volume of the given mass of the gas. Fixed mass. Cylinder की gas हुआ अगर बटन बंद हुआ. उस पर no gas enter के न remove के बंद. दा बकी बखबर एक condition है कि fixed mass पे. Mass will remain constant. So mass सेवा में या volume सेवा में. दो शराइत के temperature and mass will remain constant. Graphical representation. Graph पर हम अखलू the दो variable functions की यो x axis दे और यो y axis. दो variables दी. पर यो variable अलू पर बल variable अलू graph पर graph पे. कज़ो फर्स्ट का पर x axis बानी pressure वाला और from left to right that increase की 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm and so on और y axis volume वाला और that is upward increase की volume पर zero नहीं था लेकिन गैस तवाली खामखा बस زين इसी का क्लियर ना कज़ो दास वाला और x axis बानी x axis पदी बानी वाला में volume that's increase की और पर this side बानी वाला में pressure that's increase की नो ग्राफ पर बिल्कुल सेम टू सेम है ये करो बनाए और तासु बस कहो
چې کله د دوه ویریبل په منځ کې ریلیشنشپ دی دوه متغیرات دي چې د هغې ویلیوز بدلیږي همیشه لپاره په دې دوه کې یو ډیپینډنټ یو انډیپینډنټ ډیپینډنټ چې په بل انحصار کوي انډیپینډنټ چې په بل انحصار نه کوي فلحال تاسو په خپل پیرنټس باندې ډیپینډنټ یې که بوکس لري که کپړې لري که خرچم کېږي که کرایي ده هر څه چې دي ستاسو دارومدار په هغوی باندې تاسو ډیپینډنټ یې هغوی په تاسو انحصار نه کوي هغوی انډیپینډنټ دي نو دا یاد ساتئ چې په ایکس ایکسس باندې ډیپینډنټ ویری انډیپینډنټ راځي انډیپینډنټ دا اهم خبره ده په وای ایکسس باندې ډیپینډنټ راځي ډیپینډنټ نو داسې باندې اگر چې ګراف یو ځای راشي داسې باندې نه په وای ایکسس ډیپینډنټ په ایکس ایکسس انډیپینډنټ والیوم په پریشر انحصار کوي چې پریشر کمې والیوم سیوا کیږي چې پریشر زیاتې والیوم کمیږي نو دا والیوم په پریشر انحصار کوي کله چې موږ ګراف والو ډاټا موږ پلیس کړو کمپیوټرایز ګراف راشي نو this graph will be a curve دغه سوي curve موړ ته وایي موړ ګیر ته نه وایي هم وایي روډ کې ګیرونه دي ګیرونه په روډ کې دی یا په ګاډي فرست او سیکنډ او تھرډ او ټاپ او ریورس تاسو اګي موړونه نو this is called curve چونکه دا ګراف موږ ډرا کوو په سیم ټمپریچر کانسټنټ ټمپریچر باندې نو this is also called isotherm iso means same یو شان مطلب constant and terms mean heat دا په same heat دا په constant heat په constant temperature دا کرو یا دا ګراف هم راکو نو دیتا isotherm اوس لږ وګورئ که فرض کوم سره دا به داسې پیمانه راوالي سکیل به راوالي او دا به ټیلي کوئ داسې په کوم ځای باندې چې دا لاین ټچ شي دا کرو دا به دې سره میلاو کړي ولې دلته به والیوم لیکلی چې موږ ته والیوم کلیئر شي څومره والیوم دی 1 atmospheric pressure دی external دلته والیوم فرض کړئ لیکلی دی 10 decimeter نو pressure او دلته زه لیکم والیوم pressure دی 1 atm space occupied زموږ سره دی 10 decimeter اوس دا pressure increase کوو او 2 باندې 2 decimeter 2 atm باندې دا لاین به برابر وځي په کوم ځای چې دا لاین ټچ شو دا به دې خوا راولي وای ایکسس ته هلته به یو ویلیو لیکلي هر څه چې لیکلي دي دا به کمپیوټرایز ګراف وي فرض کا 8 decimeter 2 atm دی 2 پریشر انکریز شو 2 atm والیوم 8 decimeter مطلب کم شو د کمی نه مطلب بیا مزید پریشر سیوا کو 3 atm اور 3 باندې دا ویلیو معلومه ده والیوم داس فرض کې لیکل 6 decimeter cube دا شو 3 atm all the 6 decimeter cube لږ وګورئ پریشر انکریز کیږي او دا والیوم ډیکریز کیږي it shows inverse relationship دا د inverse relationship between volume and external pressure volume په باندې دا inverse relationship اوس دا boyle's equation چې دی P1 V1 is equal to P2 او V2 په دې باندې next example exercise کې په دې باندې numerical questions چې کوم یو numerical تاسو ته راشي او په هغه numerical کې د pressure او د volume ذکر نو د pressure او د volume relationship چا explain کړي boyle تاسو په boyle equation یوز کوئ next کوم چارلس دا وایي هغه د volume او temperature چې کوم relationship دی هغه explain کړي نو په کوم numerical کې چې volume او temperature خبرې وي بیا به چارلس equation یوز کوئ دا یې اسانه طریقه ده اوس په دې کې کپرس کا ستانه فائنل volume غواړي So what will be final volume? دا په خپل ځای پاتې شو V2 is equal to P1 V1 P2 right side ته په ضرب کې دی ملټیپلیکیشن کې لیفٹ ته راشي ډیوایډ P2 په میث کې unknown value موږ لیکو لیفٹ ته نو R V2 is equal to P1 V1 divided by P2 په دې کې تاسو د P1 او د V1 values پټ کړئ او د P2 value پټ کړئ
دا دواړه به ضرب کوي په دې به ډیوایډ کوي تاسو سره فائنل وایو راشي یا که فرض کړه تاسو وایي چې what will be the final pressure final pressure به څومره شي نو P2 په خپل ځای پاتې کوي P1 V1 خپل پلیس باندې P1 V1 V2 چونکی په ضرب کې دی ملټیپلیکیشن کې دی دا چې ایکویشن د لیفت سایډ ته راځي د ایکویلیټی ساين دا به ډیوایډ کیږي V2 R دا P2 left ته ولیکي P2 is equal to P1 V1 divided by V2 نو په سلور ویلیوز دي په سلورو کې به درې نوم ته نونی او سلورم ویلیو به انونی نو with the help of the three known values we can calculate the fourth unknown value example دی باندې شته لکه ورشته Yes, sir. example تاسو لیکو کې یو example دی what pressure is required to compress 5 decimeter cube of a gas at 1 atmospheric pressure to 1 decimeter cube at constant temperature خبره clear ده چې temperature زموږ سره څه شی constant دی and this is the condition of Boyle's law Boyle انداسي وایي چې temperature will remains constant example 4.1 chapter number 4 example number 1 the first value that chapter है the then value that example आगे number है diagrammatically represent को dive container दे cylinder दे और this cylinder दे test करना light movable of friction gas देखिए यो gas enclosed दे space आगे occupy करे दे 5 decimeter cube volume V1 5 decimeter cube. Decimeter cube is the unit of volume. 1 atmospheric pressure दे बेरूनी दबाव चीज़ें वाला 1 atm. External pressure P1 is equal to 180 m. Next क्या? दियोजी का फर्स्ट का दा volume मंगा reduce cover वालों. दा volume मंगा reduce cover. सुमरता 1 decimeter cube. The 5 decimeter cube ने the volume 1 करा volume V2 is equal to 1 decimeter cube. Then what will be the final pressure? P2 का summation. Example by example ये यो cylinder दे आगे की any one gas enclosed है. दागे volume दे V1 5 decimeter cube. External pressure P1 दे 1 atmosphere. का फर्क करूँगा तदीदा वॉल्यूम 1 decimeter cube ता reduce कवर वालू ज़ाहिरी खबर है कि वॉल्यूम तक का मेन बीरूनी दबाव बा सेवा के बीरूनी दबाव सेवा के no what will be the final pressure चूंकि the volume और pressure जिक्र दे no we will use Boyle's equation which is P1 V1 is equal to P2 P2 unknown दे पक्कल ज़ेबानी बात कही P2 is equal to P1 V1 divided by V2 will be shifted to the left. Division the balance. R. The equation हम दास लिखे ले चुके. कि P2 is equal to P1 V1 divided by. Now put the value and get the answer. We will put P1 initial pressure is 1 atmosphere. Multiplied by V1 initial volume is 5 decimeter cube divided by V2 final volume is 1 decimeter cube. Decimeter cube or decimeter cube by cancel out. 5 multiplied by 1 equals to 5. Now P2 will be 5 atmospheres. The final pressure the required the प्रकार दे 5 atmosphere. No मतलब दा शो कि Boyle's equation पर मदद सरा we can calculate final pressure or final volume of the gas.